जय जगन्नाथ सांग माने मु लिजा आपण मानक स्वागत करुछि आम यूट्यूब चैनल ओडिया भाषा और साहित्य को। आज आम एसएसबी लेक्चर सिलेबस तृतीय प्रभाग गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय कालिंदी चरण पाणिग्राही उपन्यास गुड़ी को आलोचना करवा। यही प्रश्न गुड़िक विभिन्न आलोचना पुस्तक पढ़ी करा जाइछि। संपूर्ण भावे सठिक उत्तर यही वीडियो रे पाई परिबे। आपण मानक भल पाइबा ही मते वीडियो करिया पई प्रेरणा दिए। आपण मानकर श्री हस्ତରେ चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को दबाई दियंतु जहा फल रे अपलोड होतबा वीडियो आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। चलंतु आउ देरी न करी वीडियो टी को स्टार्ट करिबा। कालिंदी चरण पाणिग्राही 1901 मसीह जन्मग्रहण करथिले एवं 1999 मसीह मृत्युवरण करथिले। चलंतु प्रथमे कालिंदी चरण पाणिग्राही उपन्यास आसीथिबा किछि प्रश्न गुडी को आलोचना करिबा। अमरचिता उपन्यासर लेखकंकर नाम कौन? यही प्रश्नटी 2012 मसीह होइतिबा एसएसबी लेक्चर एग्जाम रे पड़िथिला। सठिक उत्तरटी होची कालिंदी चरण पाणिग्राही। द्वितीय प्रश्नटी होची लुहार मनीष नामकरण पछरे उपन्यासर केउ प्रसंग रहिछि? सठिक उत्तरटी होची बरजूर हाथकड़ी पिंधा। से पुरी जिल्लार विश्वनाथपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। समुदाय 5टी उपन्यास लिखिछन्ति। प्रथम उपन्यासटी होची माटीर मनीष जहाँ 1931 मसीह रे लिखिथिले। द्वितीय उपन्यासटी होची मुक्तागढ़र क्षुधा जहाँ 1932 मसीह रे लिखिथिले। तृतीय उपन्यासटी होची अमरचिता जहाँ 1933 मसीह रे लिखिथिले। चतुर्थ उपन्यासटी होची लुहार मनीष जहाँ 1947 मसीह रे लिखिथिले एवं पंचम उपन्यासटी होची आजिर मनीष जहाँ 1957 मसीह रे लिखिथिले। प्रथमे चलंतु आलोचना करिबा माटीर मनीष उपन्यासटी को। एहा हेउची एक सामाजिक उपन्यास। एहा 1930 मसीह रे आनंद लहरी उपन्यासमाला पक्षरु प्रकाश पाइथिला। माटीर मनीष को इंग्रजी भाषा रे ए हाउस अनडिवाइडेड नामित करा जायथिला। पंजाबी रे मिट्टी का प्रताल, मालायालम रे मानेटो माखल, गुजराती रे माटी जोकानिफी, आसामिया भाषा रे माटीर मानुष नाम रे अनुवाद होइथिला। माटीर मनीषर प्रतीक हेउछि बरजू। गांधीजी आदर्श और चिंताधारा रे एही माटीर मनीष उपन्यासटी लिखित। बरजू को पियर्सबर्ग गुड आर्थर वांग सहित तुलना करा जायछि। एही उपन्यास रे गाँवर टाउटर हेउछन्ति हरिमिश्र। श्याम प्रधानଙ୍କର दुई पुଅ बरजू और छकड़ी। बरजूर स्त्री हेउछि हारा बोऊ एवं छकड़ीर स्त्री हेउछि नेत्रमणि। बरजूर दुईटी झियो जणे ହେଲା हारा और आउ जणे ହେଲା सुना। बरजूर स्त्री नाम एठारे उल्लेख नाही सेथिपई तांको झियोंको नाम अनुसार तांको डका जाइछि। सेतेबेले नारी मानंकु बा स्त्री विवाहित स्त्री लोक मानंकु सेमानंको पिलांको नाम ही डका जाए। बरजू प्रधान निज घर छाड़ी हरिपुर गौरांग सेणଙ୍କ घरे रहिथिले जाई। द्वितीय उपन्यासटी होची लुहार मनीष जहाँ राजनैतिक उपन्यास अटे। यह 1947 मसीह लिखा जाइथिला। बरजू कांग्रेस कर्मी जयकृष्ण बाबू, नाथ बाबू, अर्जुन बाबू को आदर्श अनुप्राणित होइथिला। गौरांग, हाराबोऊ, बरजू एई माने सबु हेले यार चरित्र। एथिरे बिरूपा नदी कूलर प्रधान पड़ा कथा कुआ जाइछि। तृतीय उपन्यासटी होची मुक्तागढ़र क्षुधा। यह 1932 मसीह लिखा जाइथिला एवं ऐतिहासिक विषय वस्तु को नहीं यह आधारित। एथिरे 26टी परिच्छेद रही। नौंक दुर्भिक्ष 1866 मसीह होइथिला ताहा कथा मध्ये वर्णना करा जाइछि। शासक गोष्ठीर हृदय किपरि परिवर्तन होइछि ताहा मध्ये वर्णना करा जाइछि। नायक हेउछि शुभकांत। मुक्तागढ़र राजा चंद्रकांत पट्टदेव।
राजपुरोहितଙ୍କ कन्या ହେଉଛି ସୁନନ୍ଦା। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଟ୍ଟଦେବ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସୁନନ୍ଦାକୁ, ଯାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଲଣ୍ଡା ବାବୁ। ସେଇ ଲଣ୍ଡା ବାବୁର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଶୁଭକାନ୍ତ। ସାହସୀ ଓ ନିର୍ଭୀକ ଯୁବକ କିଏ? ନା ସନାତନ। ସମସ୍ତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ସନାତନର ଉକ୍ତି। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ଆଜି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ମରୁଭୂମିକୁ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହା ଶୁଭକାନ୍ତର ଉକ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ଉପନ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ଅମରଚିତା। ଏହା 1933 ମସିହାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 24ଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ରହିଛି। ଐତିହାସିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଏହା ରଚିତ। ରଘୁନାଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ସନାତନ। ସନାତନଙ୍କ କନ୍ୟା ହେଲେ ଅଳକା, ଯିଏକି ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶୁଭକାନ୍ତ ସନାତନର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ସମାପନ କରିଥିଲା। ଅଳକା ଓ ଶୁଭକାନ୍ତ ମିଶି ଜନସେବା କରନ୍ତି। ଅବିରାମ ହସ୍ତରେ ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ସନାତନ ଦେଇ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଶୋଭା ପ୍ରତି ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ଶ୍ୟାମରଥ କରିଥିଲେ। ସନାତନକୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ହେଲା ଏବଂ ଶୁଭକାନ୍ତକୁ ଆଜୀବନ ଦ୍ୱୀପାନ୍ତରିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ଶେଷ ଉପନ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ଆଜିର ମଣିଷ, ଯାହା 1957 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁକୂଳ ଏକ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ଗୌରୀ ନାମରେ ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ 1957 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସଠାରୁ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ଗୌରୀ। ଦିବାକର ବାବୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଗୌରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ଦିବାକର ବାବୁ। ମୂକ ଭଗବାନ କବିତାଟି କାଳିନ୍ଦୀଚରଣଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ। ମାଟିର ମଣିଷକୁ ନାଟ୍ୟ ରୂପ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର। ବଳଦକୁ ଆଣି ଜୁଆଳିରେ ନ ଯୋଚିଲେ ସେ ଚାଏଁ ହଳ କରିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆମର ଅନ୍ୟଠାରୁ ହୁକୁମ ତାଗିଦ ନ ପାଇଲେ କାମ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଏହା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ବାଣୀ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଜିର ମଣିଷ। ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା ଉପନ୍ୟାସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କର୍ମପ୍ରବଣତା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅମରଚିତା। ନୟନଗଡ଼ ଦଳବେହେରାଙ୍କର କନ୍ୟା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ। ଗୌରୀର ପିତା କିଏ? ମଦନ ବାବୁ। ଗୌରୀ ସହ ତୁହିନର ପ୍ରଣୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବୁଡ଼ିଗଲା ବେଳ ଆରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇ, ପିଲାଠାରୁ ମା' ଭାତ ଖାଉଅଛି ଛଡ଼େଇ। ଧରମ କରମ ତୋର ପୋଡ଼ୁ ପୋଷା ଶୁଆରେ, ନୟନ ଜଳ ଖାଲି ବୁହାରେ। ଏହା କିଏ ଗାଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ? ଏହା ଅଭିରାମ ଗାଇଛି ଅମରଚିତା ଉପନ୍ୟାସରେ। 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଉପାଧି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଫେଲୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1971 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।